Dobrodošli na kanal Popravi sam i u četvrti deo remonta prikolice. Nikako da završim celu prikolicu na mesto. U prvom klipu mogli ste da vidite kako je prikolica izgledala, a u drugom delu montirao sam nove stranice. U trećem delu farbao sam stranice, tako da stranice su ofarbane, a u ovom videu pokazat ću vam nastavak radova. Prošla je još jedna nedelja, novembar je. Dani su sve kraći, a napolju je sve hladnije, tako da završni radovi na prikolici se produžuju. Sada mi je ostao rad sa šasijom i farbanje poda. Ako ste gledali prvi klip, na ovom mestu je bio blatobran od lima koji je bio sav iskrivljen. Sada sam odlučio da stavim gumu mesto lima. Ovaj L profil 50x50 bit će nosač za gumu. Na njemu se nalazi i flah 20x2 mm sa izbušenim rupama koji će držati samu gumu. Visina ovog nosača ne bi trebala da bude višlja od visine točkova. Može da bude, ali prilikom korištenja vidjet ćete da će vam samo smetati. Također nosač za gumu L profil nije širi od krajnje tačke točkova. Prikolica je bila i na pranju vrućom vodom da bi se skinula sva masnoća i prašina na mestima gdje ne mogu prići sa brusalicom, ali posle pranja morao sam dodatno da skidam prašinu i masnoću. Čeličnom četkom na brusalici skidam površinsku koroziju koja se pojavila nakon pranja. Sada dolazim do jednog malog update-a za prikolicu. Ispust za rinfus ili šuber koji nisam kupovao, već ga napravio po svom ukusu. Našao sam stari šneg od kombajna ili neke mašine i uradio mu otvaranje i zatvaranje. Šuber ima 4 tačke otvaranja. Hteo sam vam prikazati ovaj mehanizam za zatvaranje i otvaranje. Ovakav model nisam još video, a uradio sam ga kako sam mislio da će biti najpraktičnije i najlakše za otvaranje i zatvaranje, a da to bude bezbedno i jako. Na kraju ću staviti jednu oprugu koja će uvijek držati klapnu u zatvorenom položaju. Možda će nekom od vas poslužiti ovakva ideja za otvaranje šubera. Sada mi je potrebno da na tačno određenom mjestu otvorim otvor za šuber. Sada gledam da moram skinuti ručku i staviti je u malo drugačijem položaju. Da bi znao centar otvora, prvo izbušim rupu sa donje strane, a zatim na limu obeležim otvor koji mi je potreban. Odlično, otvor je ispao baš tamo gdje sam i želeo. Tamo gdje je potrebno, prvo dodatno izbrusim, a zatim ceo šiber zavarim sa limom. Čeličnom četkom sam očistio pod prikolice, koji nije bio farban. Pre farbanja uvijek treba očistiti svu prašinu, a površina za farbanje mora biti suva i odmašćena. Za čišćenje ovoga puta koristim nitro razređivač. Sa 2 ruke sam očistio ceo pod, ali sam zato često menjao čiste krpe. Farbanje može da počne. Temeljna boja bit će na nitro bazi. Završna akrilna plava boja, RAL 5005 kao na stranicama.
Dan drugi. Vremenski uslovi nisu baš najidealniji, magla i velika vlažnost vazduha, tako da ću ofarbati pod prikolice akrilnom bojom i ostaviti da se boja suši. Što se tiče akrilne boje, nadam se da će biti trajnija boja od npr. uljane boje, ali zato ću uljanom bojom farbati šasiju pa ću nakon određenog perioda za godinu dana vidjeti razliku. Ima još dosta toga da se odradi na prikolici. Prvo da se očisti cela površina šasije za farbanje. Kočione cilindre sam skinuo dole, također i ventil za vazduh i sam rezervoar. To će biti u plavoj boji. Ostalo mi je još ofarbati šasiju i točkove, a onda dolazi meni najdraži deo, a to je samo sklapanje prikolice. To bi bilo to u ovom delu videoklipa o remontu prikolice. Mislio sam da će ovo biti posljednji video o remontu prikolice, ali radovi su još u završnoj fazi. Htio sam vam pokazati mali update za prikolicu, a to je šuber ili ispuc za rinfus. Da li vi posjedujete ovaj dodatak za prikolicu? Da li je praktičan? Da li ga uopšte koristite? Pišite u komentarima vaše mišljenje. Ako vam se sviđa mehanizam na šuberu, lajkujte video. I vidimo se u narednom videoklipu. I ja već nestrpljivo čekam kako će prikolica na kraju da izgleda i funkcioniše. Pozdravljam i svako dobro!